Good morning for today's luto guys. Adlawng Miyerkules sa ato ang kusina. Dol mabay ra. Kasalang na ta og pan guys. Gulay, sari-sari with pork. Pansit gisado with pork. Yan guys. Ating putahe ngayon sa today's luto. Marami pa tayong lulutuin guys. Abang-abang lang guys. Ito muna yung nauna nating kasalang, yung ating pansit gisado sa ating sari-saring gulay. Okay guys, abang-abang lang sa susunod nating lulutuin. Okay madol guys, sunod naman natin yung ano natin, yung ating apritada. Prepare na tayo ng yung recados nya. Ginisa na po natin yan. Sunod na yung apritada natin guys. So yun, ito na po yung apritada natin. Madol, mabay. Nakasalang na po. Gisa muna natin, madol, mabay. Yan. Yan yung apritada natin guys. Tsaka mayroon po tayong nakasalang dito na guys. Nilaga. Yung nilaga nating ribs yan. Yan. Nilagang ribs po yan ng pork. Pork ribs. Yan madol, mabay. Tsaka mayroon pa tayo mamaya guys. Yan Yan, gagawin natin yung pork adobo. Mayroon din tayong yung pork chop at saka chicken, fried chicken. Yan guys, abang lang kayo guys. Yan, gisa muna natin yung apritada natin guys. Yung ginisa natin gulay guys, ito na po. Kunti na lang, lapit na po siyang maluto. Ginisang gulay, sari-sari with pork. Yan guys. Okay guys, abang-abang lang guys. Susunod nating lulutuin guys. Madol, mabay. Lagay na po natin yung ating recados sa apritada guys. Yung ating apritada sauce. Yan po. Yan. Yan po. Lagay na po tayo ng sauce sa ating apritada guys. Yan guys Tapos imikos-mikos natin guys. Ugay-ugayin natin. Luto na po yung natin guys yung ating sari-sari. Isa lang na po natin. Kunay na po natin sa apoy. Okay guys, abang-abang guys. Okay natin guys. Gawa naman po tayo ng fried chicken at saka fried na pork chop guys. Ito. Init muna tayo ng mantika, oil. Yan guys. Tapos yung natin, pipituhin natin guys. Iprito natin, tinimplahan na natin. Lagyan na natin ng paminta, tuyo, at saka sukal, at saka asin, bitsin. Yan guys. Mikos-mikos na natin yan guys. Ugay-ugayin natin. Yan. Okay guys. Ready na po yung oil natin. Mantika. Init na po. Tsaka yung ito natin guys. Yung ating apritada. Malapit na rin maluluto guys. Ito. Yan. Yung pork apritada natin guys. Pork apritada po yan guys. Okay. Abang-abang lang po sa next lulutuin. Okay madol, mabay, nagsalang na po tayo ng pork chop. Yan. Una natin yung pork chop guys. Yan. Pork chop. Yan po ang ating pork chop. Madol, sabay guys. Balik pa rin muna natin guys. Yan. Yan po ang pork chop natin guys. Sunod natin guys. Gawa tayo ng salad langka guys. Meron tayong gulay na sa langka salad guys.
Ito po yung ating langka guys oh. Ito po yung ating langka. Salad langka tayo guys. Gawa tayo, maghiwa tayo ng mga ricados niya guys. Madol, mabay. Abang-abang lang po tayo mga madol, mabay guys. Okay, madol, mabay guys. Prepare na po tayo ng ano, yung ating salad langka guys. Oh, yan na po ang mga ricados guys. Yan na po ricados ng ating salad langka. Tsaka luto na po yung mga apritada natin guys. Nagsalang na naman tayo ng pork adobo guys. Adol, mabay. Ito po yung adobo natin, pork. Yan guys, bagong salang lang po. Tsaka may ano po tayo guys, pork chop at saka fried chicken. Okay guys, thank you. Abang-abang lang po. Okay, madol, mabay guys. Na to ang salad lang ka guys. Tara na guys. Ato nang imikos-mikos guys. Una atong salad lang ka guys. Nalamian kayo. Salad langka. Okay guys, thank you for watching. Luto na po yung ano natin guys. Mga ulam lahat. Thanks for watching guys. Until tomorrow, next 40 days luto. Huibis.